Tak, byłem wtedy z Ojcem Świętym. To na pewno było wyjątkowe. Wyjątkowe. Wyraz uznania, szacunku i wdzięczności. El Señor ha disposto que Monseñor del Portillo despendese tutta la vita accanto al Beato José María. Che ne fosse sempre sostegno fermo e saldo come la roccia. Come non ricordare adesso le parole veramente profetiche che il nostro fondatore gli scrisse nel lontano 1939 in una lettera a Monseñor Álvaro del Portillo, che aveva allora 25 anni, lo chiamava Saxo, roccia, e gli diceva: Saxo, come bianco il cammino lungo che ti resta da percorrere, bianco, pieno di frutti, come un campo maturo. Benedetta fecondità d'Apostolo, più bella di tutte le meraviglie della terra. My name is Javier García Lianez. I'm a pediatrician, and in my 40 years of professional practice, I've dealt with thousands of children and adolescents. But there was one boy, an adolescent, whom I shall never forget as long as I live. We shared a desk at school in the College of El Pilar in Madrid. His name was Álvaro del Portillo. I remember a particularly sunny day, and the teacher, Don Vicente, told us, today, as it's such a fine day, instead of having a class, we go for a walk to the Retiro Park. Hurrah! I shouted, full of joy, and I jumped up and hugged Álvaro several times, but the teacher was not at all pleased with my sudden enthusiasm, and the whole class went without its walk. I was a bit frightened as to how the other boys would react. Then, to my amazement, Álvaro excused me with that typical smile and kindness of his. He was the third of 8 in the family and remembered how from his early childhood he had been very close to his father, and until the end of his life he kept saying some prayers he had learned from the lips of his mother, who was from Mexico. Sweet mother, do not go away. Do not take your eyes away from me. Come with me wherever I go, and never leave me alone. Somos hijos tuyos, Madre nuestra. Míranos con compasión. No nos dejes nunca. Ya sabes que si nos dejas, pues cada uno de nosotros se descarría. Y queremos ser muy fieles. From 1975, when he became head of Opus Dei, there are many pictures of Álvaro del Portillo and his pastoral activity. More than 1 million people were able to receive directly from him the encouragement of his words. We have few remembrances of his early life, such as this one from 1934, in difficult times for the church in Spain. Íbamos 3 o 4 a la única iglesia parroquial que había entonces aquí, en que íbamos a dar la catequesis a niños, allá a San Ramón. Habían organizado a darnos una paliza fenomenal. Y efectivamente, pues a uno le arrancaron una oreja, a mí me dieron con una llave inglesa aquí, y que estuve 3 meses con bastante mal. Lo único que nos dijo es que se había caído por la nieve y que no era nada. Y al día siguiente salió en el periódico todo. No estaban mis padres, estaba mi abuela, y empezamos todos: ¿pero qué te ha pasado, Álvaro? ¿Pero Álvaro, qué te ha pasado? Y Carlos y yo, que éramos los pequeños, llorábamos. In the Old Boys magazine, one of his fellow old boys, Fernando Valenciano, writes years later, At the end of his first year of studies to become an assistant of public works, he passed the entrance exam to the engineering school. The following October, he began to go to engineering classes in the morning and those of public works in the afternoon. The 2 schools had classes in the same building. After a while, he was asked to see the director, Vicente Machimbarena, who also went to both schools. He asked him to stop studying one of the 2 courses because, if not, people would think it was easy to study both at the same time. He wanted to study a shorter course, because that way he could start earning sooner and contribute to the family income, because his father had suffered a financial setback. It was at that time
that he got to know Saint Josemaría. Era un sábado 6 de julio. Y estoy hablando de vida espiritual, de oración, de presencia de Dios, de necesidad de amar al que es el amor, de amar al que es la vida. The next day, he asked to join Opus Dei. From that time on, he drew closer to God, with the help of the message of Saint Josemaría, that one should seek holiness in ordinary life. The Spanish Civil War lasted from 1936 to 1939. His father was arrested. Álvaro, a young man in his 20s, went into hiding. Finally, he was sent to the San Antón prison. He recalled the event many years later, in an informal meeting with a group of Filipino priests. Me metieron a la cárcel porque era de una familia católica. Y alguna vez tuve la pistola puesta en la sien. After 2 months he was out of prison, and he found refuge in the Mexican embassy, and after that in the Honduras legation, where Saint Josemaría was already staying. Ici, ils organisaient un petit peu leur vie dans cet espace très étroit. Les matelas, ils les entassaient ici, dans un coin, et ils les dépliaient pendant la nuit pour pouvoir dormir. On 2 floors, 90 people from all sorts of backgrounds were crowded into a space covering 140 square meters. Álvaro made a sketch of where each one slept. Almost a year later, Álvaro, together with Eduardo Alastrue and Vicente Rodríguez Casado, decided to cross the battlefront, and they enlisted at different times in the Republican Army, within the Center Army, which was made up of 6 corps and 15 divisions. The 3 ended up in the same section of the same company. On the day they arrived at the front, Vicente got permission to go to a pharmacy in Majael Rayo, a village in no man's land. The lieutenant of the troops they were replacing asked for someone to go to the village to collect some parcels. Years later, Vicente told the story of what happened next. Y entonces el teniente mío dijo, pues muy bien, que vaya Portillo. Pero se debe acordar de que el teniente que estaba al delante le había dicho que le acompañara siempre a alguien, y entonces dijo, bueno, y que te acompañe tú, y señaló a Eduardo Alastrue. Porque nosotros todo el día 11 estuvimos andando. Dormimos tranquilamente. Íbamos los 3 distanciados uno de otro, con los fusiles en la mano. Tocaron las campanas del pueblo para misa, era el día del Pilar. Cogimos los fusiles, nos los echamos en bandolera y salimos corriendo hacia el pueblo. Y esto nos volvió a salvar la vida, porque unos pastores, como nos vieron en esta disposición agresiva, con el fusil entre las manos, pues creyeron que venía un batallón a atacar el pueblo. Entonces fueron inmediatamente a avisar a los que mandaban la guarnición del pueblo de Cantarojas. Pero como vieron que nosotros íbamos corriendo hacia allá, salieron a recibirnos y entonces nos fuimos directamente todos juntos a la iglesia, y allí se celebró la misa y ahí pues muy bien. Y después fuimos a ver al comandante de Estado Mayor, que era el que estaba encargado de los servicios de información. Yo me acuerdo que en un momento determinado, este hombre que estaba tomando notas de lo que estábamos nosotros diciendo, cogió el lápiz o la pluma o lo que fuese y lo tiró indignado sobre la mesa. Y dice, pero ustedes no se dan cuenta de que están viviendo de milagro. Entonces fue la primera vez que yo tuve la sensación de que a lo mejor había vivido un milagro. Hasta entonces no había dado cuenta. When the war ended, Álvaro del Portillo took up his professional work again, and soon afterwards became Saint Josemaría's closest collaborator. In 1943, Saint Josemaría asked him to go to Rome to ask for the first juridical approval for Opus Dei from the Holy See. He was received in audience by Pope Pius XII and went dressed in the official uniform of a civil engineer, which caused a slight confusion at the Bronze Gate entry to the Vatican. The Swiss Guard hastily organized a guard of honor, and Álvaro duly inspected them. Álvaro was very grateful for that audience, in which the Pope listened with interest to the explanations given by this young engineer. In 1944, he was ordained to the priesthood with 2 other members of Opus Dei. From that time on, Álvaro, a civil engineer and with a doctorate in philosophy as well, considered that his most important role in life was to be a priest. El Espíritu Santo
Realizará a partir de hoy grandes prodigios con vuestra predicación, con vuestra dedicación generosa al misterio de la confesión y sobre todo con vuestro amor a la Santa Misa y al culto eucarístico. Todo lo que atéis o desatéis en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Saint Josemaria related many times that he had gone to Álvaro del Portillo to receive spiritual assistance from the very moment he was ordained a priest. The desire to help souls gave him a deeper and deeper fatherliness. Un solo incontro, però molto denso, molto intenso e protratto e anche lungo. E dissi che soprattutto una cosa mi aveva colpito in Don Álvaro, il fatto che dopo un po' che eravamo lì, lui alla sua scrivania, io su una poltroncina davanti a lui, dopo un po' che eravamo lì mi venne voglia di mettere da parte il taccuino e la penna con cui da buon periodista prendevo gli appunti, di mettere da parte e trasformarmi semplicemente in un povero cristiano peccatore. Cioè sentii il bisogno, come dire, di confidarmi con lui, quasi di chiedergli di confessarmi. Álvaro del Portillo was asked by Saint Josemaria to go back to Rome in 1946 to obtain a new step forward in the juridical journey of Opus Dei. At the suggestion of, among others, Monsignor Montini, the future Pope Paul VI, Saint Josemaria decided to transfer the headquarters of Opus Dei to Rome. Father Álvaro was his right-hand man in the development of Opus Dei in Italy and the one who worked financial miracles to build the headquarters and the centers to which hundreds of people would come from all over the world. Necesitábamos en Roma una vez un terreno para que sirviera de pulmón a aquella gente joven de todo el mundo que está allí estudiando. Y se me acercó Álvaro del Portillo y me dije, padre, necesitaríamos esto. ¿Y qué vamos a hacer? With the help of a benefactor, Father Álvaro set in motion a cooperative action which opened the way to purchase the land. Hiciste propietarios a unos 300 campesinos. En el Observatorio Romano salió un artículo largo de alabanza. The young priest's work was appreciated in the Vatican. In 1947, he was appointed secretary to a commission, and from then on he worked in the Holy See to the end of his life. Here is how he described his daily work plan to his mother in 1954. Mornings I'm mostly working in the Roman Curia, things to do with the Holy See, reports on matters which I've been asked to study by the sacred congregations. That gives me the joy of putting my tiny grain of sand to help in things concerning the Church worldwide, from its centre, the Holy See. Afternoons I devote exclusively, as a rule, to things of the work. As can be expected, there are worries, but they are worries that don't give cause to worry, because I know I can count on lots of help, and specifically on your prayers for the work and for me. On the 11th of October 1962, the first session of the Second Vatican Council opened. Father Álvaro, who had worked the 2 previous years in the preparation of the Council, was appointed to 3 of the 10 commissions of the Council, and as secretary to one of them, the one for the clergy and Christian people. 5 days after the Council ended, Cardinal Chiriaci wrote to Father Álvaro, I well know how important a part in all of this has been your wise, tenacious and kindly work, which, while always respecting the freedom of opinions of the others, has maintained a line of faithfulness to the great principles of priestly spirituality. Results of his work during the years of the Council were 2 books he wrote, Faithful and Laity in the Church, a monographic study on the people of God in the light of the teachings of the Second Vatican Council. El punto de referencia de todos los que sobre esta temática quieran escribir o enseñar. And on priesthood. This goes into the identity of the priesthood, with constant references to the council decree at which Father Álvaro worked so hard, as secretary of the commission that proposed it. Algunos dicen que es uno de los decretos más bonitos del concilio, el Presbyterorum Ordinis sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes. In the 1970s,
Saint Josemaria undertook journeys to different parts of the world to make the teachings of the Council familiar to many people, and in this, Father Álvaro was his principal support. El otro día estuve también en una tertulia con usted y con una amiga. Entonces ella al salir me dijo, ¿te has fijado en esos sacerdotes que estaban con el padre? Y dice, seguro que le han oído miles de veces decir las mismas cosas. ¡Claro! Y sin embargo, mira con qué cariño le miraban. Álvaro, tú llevas tantos años junto a mí. Bendice conmigo a los hermanos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The juridical form of Opus Dei needed to be given firmer foundations in canon law. Saint Josemaria, having informed the Holy See, prepared the necessary studies, but he died in 1975. Father Álvaro was Saint Josemaria's first successor at the head of Opus Dei. In this photo, taken in 1948, Saint Josemaria's hands are seen placing some little donkeys in those of Father Álvaro. The little donkeys symbolize the faithful of Opus Dei. He asked me to put my hands together, and the photograph was taken. Nothing else. Evidently, he wanted it to be a gesture, a symbol. From that time, he was preparing this poor man to be his successor. How much grace from God this has meant coming to me. How much our founder must have prayed. San Josemaria había asegurado que cuando el Señor le llamara a su presencia no habría ningún terremoto en el Opus Dei. Lo pudimos comprobar el 15 de septiembre de 1975. Tomó el timón de la barca don Álvaro del Portillo, que siguió fidelísimamente las huellas de San Josemaria. Había empezado la etapa de la continuidad en la fidelidad. Una anécdota significativa es que quiso rezar ante los restos mortales de San Josemaria en la cripta de la iglesia prelaticia. Con un gesto significativo, señalando hacia el cielo, dijo, donde hay patrón no manda marinero. Nuestro Padre sigue ocupándose del Opus Dei y de todos nosotros. With encouragement from Paul VI and John Paul II, he continued with the measures concerning the juridical profile of Opus Dei. It wasn't easy to situate such a new reality. The time came for Opus Dei to be erected as a personal prelature, fulfilling the desire of the founder to help its faithful to seek God in their ordinary lives, and thus helping the Church in dioceses all over the world. Bishop Echevarría has summarized some of the aspects of Álvaro de Portillo's work as prelate of Opus Dei. Ha cominciato in modo stabile le proprie attività apostoliche in 21 nuovi paesi. Ha intrapreso iniziative apostoliche di amplissimo influsso pastorale e tutto ciò sempre col desiderio di contribuire al bene della Chiesa universale e delle Chiese particolari. År 1982 berättade Don Álvaro för påven att han hade planer på att börja med Opus Dei i olika länder i Asien, i långt borta. Och Johannes Paulus II svarade bara, men de nordiska länderna, när ska ni börja där? Och det fick Don Álvaro att ändra sina planer och att bestämma att man skulle börja det apostoliska arbetet i Sverige. Det var typiskt för hans sätt att vara på, en enormt lyhördhet mot vad påven ville och vad kyrkan behövde. Och i det sammanhanget kom jag till Sverige. Jag var väldigt ung då och hade inte varit speciellt länge med i Opus Dei. Men det var också typiskt för honom att han hade ett enormt förtroende i alla människor. Han trodde på det goda i var och en. Och han litade på mig till den milda grad att han vågade. L'archevêque de Yaoundé qui a rencontré Monseigneur Álvaro del Portillo et qui lui a demandé s'il pouvait faire venir l'Opus Dei au Cameroun. Et ça a été une joie pour moi de découvrir l'Opus Dei parce que à travers l'Opus Dei et à travers les activités de l'œuvre, j'ai appris à aimer l'Église, j'ai appris à aimer mieux ma famille, à aimer mon mari, à aimer mes enfants, à transmettre la doctrine que je reçois dans le centre de l'Opus Dei à d'autres personnes
qui vivent avec moi et autour de moi. Father Alvaro gave encouragement to initiatives of international scope, like the University of the Holy Cross in Rome or the Center for Research in Applied Medicine in Pamplona, and to others relating to more local needs, like the Yomba Rural Center in the Ivory Coast, the Banilad Professional School in Cebu in the Philippines, the Pedreira Health Center in Sao Paulo, or the Biomedical Campus in Rome. Co mnie uderzało? Przede wszystkim uderzało mnie to wielka odpowiedzialność za życie Kościoła, za Kościół, chęć wspomagania wszystkich akcji Kościoła poprzez modlitwę, poprzez wierność doktrynie. Pertenezco al Instituto Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, un instituto al cual don Álvaro del Portillo ayudó muchísimo a través de nuestra madre fundadora, la Madre María de Jesús Velarde. Nos tomó a todas como hijas suyas, especialmente a nuestra madre, y metió muy dentro de su corazón nuestro instituto, al cual pues amaba mucho, como amaba todas las instituciones de la Iglesia. In his pastoral journeys, he put into practice the sowing peace that he spoke of in his preaching. Hemos de ser sembradores de paz y de alegría. Llevar la paz de Cristo a todas las personas. Jesucristo que decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pues esto podemos hacer nosotros, dar paz y dar alegría a otras personas, comunicando gratuitamente, dando gratuitamente a los demás lo que gratuitamente ha recibido de Dios nuestro Señor. Os pido por amor de Dios que le buscáis al Señor, que no estéis separados de Él, que seáis cristianos en el sentido completo de la palabra, es decir, portadores de Cristo. Que cuando la gente os vea a vosotros, esté viendo a Dios, en vuestros ojos, en vuestras acciones, en vuestra sonrisa, en vuestra alegría de hijos de Dios. Y para eso hay que procurar luchar para dedicar al Señor a un rato cada día. He made use of every opportunity to bring souls closer to God. J'étais là devant l'image de la Vierge Marie, totalement comme perdue. Et c'est alors que Don Alvaro vient vers moi, il me demande « Quel est ton nom ?» Et puis là, le Père continuait encore à échanger avec moi des petites lettres. Il m'encourageait toujours, il me disait « Bon, il faut que tu sois un bon garçon, que tu obéisses, sois gentil, n'aie pas peur, le Seigneur t'accompagne. » Et je suis devenu prêtre en 89. Qu'ils prennent le temps pour écrire à un petit qui se trouve au Cameroun, dans un coin perdu, là-bas au nord Cameroun, c'était vraiment pour moi quelque chose de formidable. He had a passionate love for the unity of the Church, and every year in Rome he received university students coming from all over the world. Venir a Roma, oír al Papa, poder rezar aquí, eso es un don de Dios. Hasta las piedras de Roma hablan de los primeros cristianos. Los que vivían mezclados con los demás en el Imperio Romano, pero eran sal y eran fermento. Przychodzili zawsze w okresie Wielkanocy i to zawsze parę tysięcy. Ojciec Święty bardzo chętnie się z nimi spotykał. Są piękne filmy z tego okresu, z tych spotkań w Cortile San Damaso. Le dije que iba a actuar de payaso para el Papa. Y entonces don Álvaro se le cambió la cara y me dijo, ay, hijo mío, si lo hicieras en italiano, el Papa lo comprendería perfectamente. Y le dije, pero padre, no es que hable mal italiano, es que no tengo ni idea de italiano. Y él me fue traduciendo una por una todas las palabras y yo las iba apuntando en una agenda. Yo sé que don Álvaro le dio muchísima alegría saber que al Papa le había hecho reír tanto. A partir de ahí actué 5 años más. On the 6th of January 1991, he was ordained a bishop by John Paul II. Del Portillo accepted it as a way of serving Opus Dei and the Church better. Pues os puedo decir, en una confidencia de corazón a corazón, que ayer, cuando estábamos prostrados sobre el pavimento, y mientras pedía la ayuda de los santos, pensaba que esta efusión del Espíritu Santo era sobre la cabeza de la obra. Y al mismo tiempo
de un modo no sacramental, pero claro cuando se tiene fe, recaía también esta efusión del Espíritu Santo sobre todos los miembros de la obra, por la comunión de los santos. I went into Rome to work at the central office of Opus Dei. That was, I think, a very privileged time for me, because I had a chance to be with Don Alvaro in many different circumstances. I saw him as he worked. I saw him in family gatherings. I was able to see up close, I think, the life of somebody who was very holy, who was a very loving father, and who always gave us such an example of holiness. Don Alvaro avait une grande force d'âme et une grande sérénité à la fois. Un jour, lorsqu'il nous a annoncé la date de la béatification du fondateur de l'Opus Dei, il nous a dit « Mes filles, ça va donner beaucoup de gloire à Dieu. Et parce que ça va donner beaucoup de gloire à Dieu, il va y avoir beaucoup d'obstacles, il va y avoir beaucoup de contrariétés tout au long du chemin. Priez, travaillons et soyons en paix. Llegó el 17 de mayo. Desde la primera hora de la mañana vivió en una continua acción de gracias a Dios por ese reconocimiento de la santidad de San José María Escrivá. Participó en la beatificación como uno de los obispos concelebrantes con el Santo Padre. Vivimos la misa con verdadera emoción. 1994 was a special year. On the 11th of March, he received the Holy Father's congratulations for his 80th birthday. On occasions like that, he raised his heart to God with a simple prayer. Thank you, Lord. Forgive me and help me more. A few years earlier, stable work of Opus Dei in the Holy Land had begun, and it was suggested to him that he might go there. The journey began on the 14th of March. Pasó por los distintos lugares donde había estado nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, como buen padre que era, quiso pasar tiempos con sus hijas o con sus hijos, animándoles para que se diesen cuenta que tenían delante un gran futuro apostólico. The day before he died, he celebrated the Eucharist for the last time, next to the place where Christ had instituted it 20 centuries earlier. Una misa en la que se advertía su recogimiento habitual con ánimo de identificarse con ese Cristo que baja a tierra en el sacrificio del altar. Sono stati giorni di intensa preghiera che lo hanno unito strettamente a Cristo, quasi lo hanno preparato al definitivo incontro con la Santissima Trinità. Je me disais moi-même, mais s'il faut que je devienne prêtre, voilà mon modèle. Il est vraiment le type du prêtre que j'aimerais, n'est-ce pas, refléter. Era una figura que era protagonista, pero que tenía la inmensa virtud de no aparecer como protagonista, cosa que podría llevar a un engaño. Decir, bueno, es una sombra solo. No era una sombra solo. Era el hombre que ha elegido ser sombra, aunque conoce, comprende, y quien está cerca de él lo sabe, que no es una sombra, que es un verdadero protagonista. Eso fue Don Álvaro. Eso y mucho más. Con esa roca Dios construyó grandes cosas y continúa. Y la talló tan bien y la talló tanto que a veces me gusta también pensar en Don Álvaro como un diamante. Don Álvaro es un diamante de Dios, de muchos destellos. Es un ejemplo especial de cómo seguir el carisma de un fundador.